नमस्कार एचीवर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत मु ऑलरेडी रेशियो प्रोपोर्शन रो पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर देछि। ए वीडियो रे हमें रेशियो प्रोपोर्शन रो पार्ट 2 वीडियो रे डिस्कशन करबा। वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्व मु केवल एति कहबा को चाहूची जे जो माने रेशियो प्रोपोर्शन रो पार्ट 1 वीडियो देखि नांती दया कर जाके वीडियो टी को देखि देबे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रथम क्वेश्चन हम देखिबा जे क्वेश्चन देला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम्स 2:1 ता माने कोन कहला रेशियोटा पूर्वरु केते थिला से देई नाही से कहला बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लिव जिते बेले 15 जन गर्ल्स पळेले सेतेले रेशियोटा हे गला केते 2:1 बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन 45 बॉयज आल्सो लिव द रेशियो बिकम 1:5 the ratio become 1:5 से पचारला तो ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप माने ओरिजिनली केते गर्ल्स थिले से पचारला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन को केमिति हमें अप्रोच करबा फास्ट मेथड को देखो ताले 2:1 देला 15 जन गर्ल्स गला परे 2:1 देला तापरे से कोन कला 1:5 हे गला कोन हे गला ई ताले गर्ल्स संख्याटा कोन हे जे एठी कन्स्टांट अच्छी गर्ल्स संख्या रे किछि चेंज हेछि कि ए जो 1:5 हैला सेटा केते बेले हैला रे जिते 45 बॉयज पळेले सेते बेले जाय गेला 1:5 ता माने गर्ल्स संख्या रे किछि चेंज हेछि कि नाही तले मु जदी एटा को लिखि परिबि ना नाही तले एटी जदी गर्ल्स संख्याटा कर देबी केले केते जो 10:5 ता माने ए गर्ल्स संख्या को गर्ल्स संख्या कोन हैला समान हे गला ता माने बॉयज संख्या रे टोटली केते हमर हैला 10:5 ये हे गला 1:5 ताले टोटल केते चेंज हैला 9 यूनिट चेंज हैला 9 यूनिट की केते दे देछि केते केते जण बॉयज गले 45 1 यूनिट की केते गले 5 जण बुझेला ना ता माने एठी ताले से कोन पचे नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप अछि ता माने एठी केते जण गर्ल्स अछंती 25 जण गर्ल्स केते जण गर्ल्स गल्ला पर 25 जण गर्ल्स अछंती प्लस 15 ता माने टोटल एठी केते थिले 40 जण गर्ल्स रिक्वायर्ड आंसर केते इजी रे हमर समाधान हेगला। तब क्वेश्चन टाको जदि थरे भल से बुझी जीवो तुम आराम से समाधान हो पार। अच्छा मु सेकेंड रे केमती अप्रोच करि मु कौन कही सब क्वेश्चन आम ऑप्शन कर। अच्छा यही क्वेश्चन को आम ऑप्शन ट्राई करबा। अच्छा ताले ऑप्शन रे कौन देछि तो नंबर ऑफ गर्ल्स देछि केते गर्ल्स थिला ता माने मु मन कर कहबी जदि 20 जण गर्ल्स थिले केते जण पळेले 15 जण छाडी के पळले ताले केते जण गर्ल्स थिले 5 जण ताले 5 अनुसार बॉयज केते हे जिवे 10 जण ए 10 जण 45 बॉयज जाई परिबे कि ताले ऑप्शन वाइज एलिमिनेटेड। अच्छा सेकंड बाय मन कर देखिबी गर्ल्स थिले केते 30 15 जण छाडी के पळे बेले केते हे जिवे 15 या तुलना रे केते 1:2 देछि ताले ये केते जो 30 ताले ये भी हबन ये भी गोटी गला। अच्छा ताले ए क्वेश्चन डाउट ए ऑप्शन डाउट ट्राई करबा जदी गर्ल्स संख्या 40 थिले केते जण छाडी के गले 15 जण ता माने केते हेला एठी 25 जण ताले बॉयज केते हे जो 25 तुलना रे 50 जण बुझिरा ने। अच्छा 50 रु केते जण छाडी के गले हेरी -45 ताले केते गले बॉयज 5 जण गर्ल्स अछन केते जण 25 जण ताले ए रेशियो केते गला 1:5 ताले हमर ए रेशियो देछि 1:5 ताले ऑप्शन सी इज करेक्ट। बुझिला ना नहीं अरे बुझिला ना नहीं एतिके होछि आंसर। तमे जदि क्वेश्चन टा भलो से बुझिछ कोन देछि आ कोन पचारि ताले तमे आराम से क्वेश्चन आंसर करि परबो। अच्छा मु जदि बेसिक अप्रोच करी कोन करबी बॉयज संख्या को नै जिबी x गर्ल्स संख्या को नै जिबी y ये ताले केते हे जो y रु छाडी के पड़ले केते 15 जण हैला पर केते हे जी 2:5 ता माने x by y minus 15 is equal to 2/1 एटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबी x is equal to 2y minus 30 ये हे गला गोटे इक्वेशन। अच्छा सेकंड इक्वेशन पई कोन करबी गर्ल्स संख्याटा कोन अछि कांस्टेंट अछि किंतु x रु 45 जण पड़े छथि x minus 45 minus y minus 15 is equal to केते हे जरे 1/5 ताले एटी केते हे गला 5x minus 225 is equal to y minus 15 टोटल केते हे जिवो केते 5x minus y is equal to e केते हे जिवो 15 हेले 225 215 दीटा इक्वेशन तो पाई गलो इक्वेशन दीटा सॉल्व कर देले कोन जिवो तिके का भारी पड़िबो ना नहीं
আচ্ছা এটা କେତେ ଲଙ୍ଗ ହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ବେସିକ୍ରେ ସବୁଠି ବେସିକ୍ରେ ତ ଆମର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ତୁମେ ବେସିକ୍ଟା ଯଦି ଜାଣିଥିବ ନା ତୁମେ ଏଇଠି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ଅପସନ୍ରୁ କେମିତି କଲେ ଜାଣି ହେଲା ତାହେଲେ କେମିତି ରେସିଓରୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ଜାଣି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 3:5 after 6 months she joins the business investing an account equal to b B ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶେଇକି ସି ଜଏନ୍ କଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଫ୍ଟର 6 months ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ମାନେ କାହାର ଦେଲା ଗୋଟେ ଇୟରରେ କେତେ ମନ୍ଥସ୍ 12 months ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତା ମାନେ ଏ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ବି ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ସି ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ କରାହବ ଯିଏ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ ସିଏ ସେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ ଜଣେ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ସିଏ ଓଭିୟସଲି 2 ଭାଗ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ ବୁଝିଗଲା ନା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିଏ କେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା ଆଗ ଦେଖିଦେବା ଏ କଲା କେତେ 3 କେତେ ମାସ ପାଇଁ 12 ମାସ ପାଇଁ ବି ତାହେଲେ କଲା କେତେ 5 କାହିଁକି ନା 3:5 ଦେଇଛି 5 କେତେ ମାସ ପାଇଁ 12 ମାସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସି ବି ର ଇକ୍ୱାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସି କରିଛି କେତେ 5 କେତେ ମାସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ବେଲେ ଆଉ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା 6 ମାସ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଗଲା 36 60 30 3 କାଟି ହେଲା 12 20 10 2 ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 6:10:5 ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ର ରେସିଓଟା କେତେ ହେବ 6:10:5 required answer ବୁଝିହେଲା at the end what will be the ratio of their profit ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା answer 6:10:5 next question ଦେଖିବା ସେ କହିଲା 3 friends decided to rent a farm କ'ଣ 3 ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ରେଣ୍ଟ ଏ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଫାର୍ମଟାକୁ ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ନେବେ ରେଣ୍ଟ କରିବେ କେତେ 7,000 ପର ଇୟର ମାନେ ବର୍ଷକୁ 7,000 ଏ ଆଉଟ୍ସ 110 cows in the farms for 3 months ଏ ରଖିଲା 110ଟା ଗାଈ ରଖିଲା କେତେ ମାସ ପାଇଁ 3 ମାସ ପାଇଁ ତାହେଲେ 110 into 3 ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ B put 110 cows for 6 months B ତାହେଲେ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ରଖିଲା 6 months ପାଇଁ ରଖିଲା C put 440 cows for 3 months 440ଟା କାଉ ସି ରଖିଲା କେତେ ମାସ ପାଇଁ 3 ମାସ ପାଇଁ ତାହେଲେ 440 into 3 ସେ ଗଲା find the percentage of the expenditure that A କେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏ ପେ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ତଳେ କେତେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ 110ରେ ସବୁ କାଟିଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3:6:12 3ରେ କାଟିଦେଲେ 1:2:4 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 1:2:4 କାହାର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେସିଓ ହେଲା କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏ ର ପଚାରିଛି ଏ ର ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 1 ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ କେତେ ହେଲା 4 2 6 1 7 1/7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ କରିଥିଲି ରେସିଓଟା ମୁଁ କ'ଣ କେତେ କହିଥିଲି 1/7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14.28% ରିକ୍ୱାର୍ଡେଡ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ବାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ଇଫ୍ ଏ ବାଇ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିଥାଉ ଇଫ୍ ଏ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ବାଇ ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଦେନ୍ ଇଚ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଦେଇଛି କି ବି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଦେଇଛି କି ସି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଦେଇଛି କି ଦେଇନି ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ବି ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଏ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ ଯଦି 1 ପୁଟ୍ କରିବି ବି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ମନେକର 1 ପୁଟ୍ କରିବି ସି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି 1 ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପକେଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ 1/1 + 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/1 + 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/1 + 1 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 1/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ମିନ୍ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ବିଟୱିନ୍ 4.8 10.8 and the third proportional to 0.4 and 2.4 ମାନେ यार mean proportional यार third proportional ର ରେସିଓଟା କେତେ ଆଚ୍ଛା କେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା 4 mean proportional ମାନେ କ'ଣ 4.8 into 10.8 is equal to କେତେ b square କ'ଣ କହିଥିଲି ac is equal to b square ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟାକାଟି କରିବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 48/10 into 108/10 is equal to b square ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା
ତ 100 ହେଇଗଲା 48 ଟୁ 108 b ରହିଗଲେ କ'ଣ ହବ ଏଠି ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ତିରିକି 12 ଚଉକୁ 48 ଇଣ୍ଟୁ 2 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 54 ଟା କେତେ ହେଇଗଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ 27 ଟା କେତେ ହେଇଗଲା 3 ଇଣ୍ଟୁ 9 ଆଚ୍ଛା ରୁଟ୍ ଓଭର କଲେ କ'ଣ ହବ ରେ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି 100 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ବୋଲି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଏଇ 2 ରେ ଗୋଟେ 2 3 କୁ ଏଇ 3 ରେ ଗୋଟେ 3 ଇଏ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ତିରିକି 24 ବାଇ 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2.4 ଇଏ ହେଲା କେସ୍ 1 ଆଚ୍ଛା କେସ୍ 2 ଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା ଆରେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ରୁଟ୍ ଓଭରରେ କାହିଁକି ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଯିବ ମନେକର ମୁଁ କହିବି 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ଗୋଟେ 2 ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ନିଆଯିବ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା କେସ୍ 2 ରେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କଲା ଥାର୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ତା ମାନେ a ଟୁ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ 0.4 ଇଣ୍ଟୁ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2.4 ଇଣ୍ଟୁ 2.4 ତାହେଲେ c କେତେ ହେଇଗଲା 24 ଇଣ୍ଟୁ 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ 10 ବାଇ 4 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 0 0 କଟିଗଲା 4 24 2 ତିରିକି 6 2 5 10 24 ତିରିକି 72 ବାଇ 5 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଗଲା 24 ବାଇ 10 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 72 ବାଇ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 24 ବାଇ 10 ଇଣ୍ଟୁ 5 ବାଇ 72 5 ଦୁଗୁଣେ 2 ହେଲେ 12 ହେଲେ କେତେ ହେଲା 12 72 1:6 କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ ତାହେଲେ ये ताले केते ହେଲା ଏଇଟା 2 ତିରିକି 6 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ତିରିକି 12 ଦୁଗୁଣେ 24 ଦୁଗୁଣେ 48 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ତିରିକି 12 ନୂଆ 108 ସରି ଏଇଠି ଗୋଟେ 9 ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା 9 ର କେତେ ହେଇଯିବ 3 2 3 କେତେ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ 3 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ 3 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି 72 ବାଇ 10 ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 72 ବାଇ 10 କେତେ ହେଲା ଏଠି 72 by 10 divided by 72 by 5 তাহলে কেতে গেল 72 by 10 into 5 by 72 ये गला 2 ये केते गला 1:2 required answer बुझेला नहीं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेगला तो प्राइसेस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5 दीटा प्राइस रो माने रेशियो केते अछि 4:5 if the price of first article is increased by x% and that of the other is decreased by 30% then the new prices of A and B will be in the ratio 10:7 the value of x अच्छा এইটা ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା କ'ଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ର ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କେତେ 4:5 ସେ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ର x% ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି x% ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ର କେତେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି 30% ମାନେ କେତେ 3/10 ଡିକ୍ରିଜ୍ ତାମାନେ କେତେ ହେଇଛି 7/10 ତାମାନେ 5 into 7/10 5 ଦୁଗୁଣେ ହେଲା କେତେ 3.5 ହେଇଯାଇଛି କେତେ ହେଇଯାଇଛି 3.5 ଏ 3.5 କୁ
3.5 को केते दे देछि रे केते हे जो एटा 7 ताले 3.5 को हेगला 7 तामने 1 को हे जो केते 0.5 10 को हे जो ताले केते 10 को हे जो केते 5 ताले ये टोटल केते हे जाला 5 ताले से केते इंक्रीज करिछि 4 थिला 5 हेला 1 इंक्रीज करिछि केते इंक्रीज करिछि 4 1/4 ताले केते परसेंट 25% 1/4 केते परसेंट 25% बुझेला ना नहीं अच्छा अच्छा मु जदी एटा को सेकंड वे रे करबे मन कर x से करबे थिला केते 4x ये 5x थिला 5x रो 30% इन और 30% डिक्रीज करला माने केते 5x into 3/10 गला 2 3x by 2 को है डिक्रीज कला ताने हेला केते 5x minus 3x by 2 ये केते गला 10x minus 3x by 2 is equal to 7x by 2 ये ताले केते गला 7x by 2 7x by 2 टार भाग केते दे दे 7 7 रेशियो के गला 7 यूनिट को 7x by 2 1 यूनिट को केते गला डिवाइडेड बाय 7 तमने x by 2 तमने 10 यूनिट को x by 2 into 10 ताले केते गला 5x ताले ये ताले सेकंड प्राइस टा केते गला 5x ताले केते इंक्रीज हेछि x इंक्रीज हेछि केते रे इंक्रीज हेछि 4x रे इंक्रीज हेछि ताले x को से गला 1/4 माने केते 25% जानि हला ना नहीं अच्छा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा से गला इफ a एटा देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से गला इफ ax is subtracted from 23 39 32 56 the numbers obtained in this order are in proper तमने 23 रु तमने 23 minus x 39 minus x 32 minus x 56 minus x केते एक्स्ट्रा डिवाइड कले केते सब्ट्रैक्ट कले कोथ रहइबो प्रोपोर्शन रहइबो से पचारछि x + 4 आ 3x + 1 रो मीन प्रोपोर्शनल काढिबो मीन प्रोपोर्शनल काढिबो अच्छा ए क्वेश्चन को कोन करबा आको ताले मु कंडीशन टा लिखि दोछि कोन ताले चारटा प्रोपोर्शनल अछि माने केते a by b = c by d ता माने 23 minus x divided by 39 minus x is equal to 32 minus x divided by 56 minus अच्छा ई x टा केते फेडिले एठी कोन रहइबो रे गोटे प्रोपोर्शन रहउ तापर कोन पचारछि x + 4 3x + 1 रो मीन प्रोपोर्शनल माने कोन x + 4 into 3x + 1 रो रूट ओवर 3x + 1 रो कोन रूट ओवर अच्छा ए क्वेश्चन मु केमिति करबी जति मु एटु 1 लेखा फेडिबी ताले केते जो 22/38 = 31/55 हबो कि हबन एमति 1 पकेली 2 बाय केते हबो 21/37 = केते जो 30/54 हबो कि हबन एमिति पकेबो कि चली अच्छा मु जति स्मार्ट अप्रोच करबी केमिति अप्रोच करबी अच्छा देखो एठी ऑब्वियसली यार वैल्यू दे दे ऑप्शन आइदर 15 हबो नले 10 हबो नले 12 हबो नले 14 हबो होना ने ता माने यार रूट ओवर रा कोन हबो कोन हमर पूर्ण संख्या बाहर किछि माइनस बाहर नै कि डिविजन अच्छा मु जदी 1 2 लेखा पकेगी एही थरु जोटा बाहरी पड़िबो जो संख्याटा बाहरी ताले सेटा हमर कोन हे जो राइट आंसर अच्छा मु जदी x पई 1 को ट्राई करबी केते हे जो 5 ये केते हे गला 3 1 4 5 20 20 रूट ओवर हबो कि ताले एक्स्ट्रा हो 2 हबोनी 2 बाई केते 6 into केते हेला 3 गुणे 6 को 7 700 को 42 हबो हबोनी ताले 3 पाई हे गला केते 4 3 7 3 3 9 को 10 10 70 हबो कि अच्छा 4 पाई केते हे जो 4 ताले सेमति 4 4 8 into 4 3 12 1 13 हबोनी ताले 5 पाई केते हे जो 5 4 9 into 5 3 15 1 16 ये हे जो ना नहीं 9 रहे जो 3 into 16 रहे जो केते 4 बुझिला ताले केते हला 3 into 4 केते 12 ताले x रो वैल्यू केते पाई बाहर हला 5 ताने ऑब्वियसली x रो वैल्यू केते बाहरी बोला ना नहीं अरे एटी बाहरी बोला ना नहीं
ତ ମାନେ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅପସନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ 12। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିବା ଦେଲେ 5ଟା ଏଇଥିରେ ପକେଇଲେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 23ରୁ 5 ଗଲେ 18, 39ରୁ 5 ଗଲେ 34, ତାହେଲେ 32ରୁ 5 ଗଲେ 27, 56ରୁ 5 ଗଲେ 51, 2 ନୂଆ 17, 3 ନୂଆ 17 ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। 9/17:9/17 ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଟି। ଆନ୍ସର ହେଲା ନା ନାଇଁ। ବାସ୍ ମୁଁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନ କରିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି ଯେ ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତମେ ଯଦି ଅପସନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲ ନା, ତମେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ଇନ୍ ଏ ୱାଲେଟ୍ there are notes of denomination ₹12 and ₹50। ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଅଛି, 12 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ଆଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲା ଦ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ନୋଟ୍ କେତେ 1:2, ମାନେ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି, ନମ୍ବରର ରେସିଓ କେତେ ଅଛି 1:2। ତା ମାନେ ତମେ ଯେତିକି ଇଜି ଭାବୁଛ ଏଇଟା ସେତିକି ଇଜି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି 1:2ର ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁଟା ଦେବେ ନାହିଁ 30ଟା ନମ୍ବର 30ଟା ନୋଟ୍ ଅଛି କି 40ଟା ଅଛି କି 45, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ତ ଟୋଟାଲ ମନି କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲା ସେ ₹12 ଅଛି, ₹12 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 1:2 ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ନେଇଯିବି, ଇଏ କେତେ ନେଇଯିବ 2ଟା 50 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲି କେତେ ହେଇଯିବ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ମିଶାଣ 100 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 112। ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, ଯୋଉ ଅପସନରେ ଯେତିକି ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି ସେ କାହାର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇଥିବ 112ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା 112 ତ 280 ହବନି, 360 ହବନି, ତାହେଲେ ଓଭିୟସଲି କେତେ ହବ ଆନ୍ସର 448। କେତେ 448 ହରଣ 12 ହେଲେ କେତେ 4। ତା ମାନେ ଦେଖ ମନେକର ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ 4, ଇଏ ହେଇଯିବ 4ଟା, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେଟା 8ଟା। ଦେଖି ଦେଖିଲେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, 12 × 4 = 48, 50 × 8 = 40, 50 × 400 କେତେ ହେଲା 448 ହଉଛି ଟି। ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କ'ଣ କରିବ ପକେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ x is added to each of 10, 16, 22 and 32, the numbers obtained in this order are in the proportion. What is the mean proportional between numbers x plus 1, 3 plus 3x plus 1। ଆଚ୍ଛା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ସେ ଯେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ସେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 10 ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ଆଡ଼ ହେବ, ତାମାନେ 10 + x ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 16 + x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 22 + x ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 32 + x ହବ କେତେ। କ'ଣ ପଚାରିଛି ମିନ୍ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ପଚାରିଛି, ତାମାନେ x + 1 3x + 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇ ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଆଇଦର 15 ହେବ, ନହେଲେ 12 ହେବ, ନହେଲେ 10 ହେବ, ନହେଲେ 9 ହେବ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଇଠୁ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତାମାନେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1 ପାଇଁ କେତେ ହେଇଗଲା 2 × 3 × 3 = 4 ହବନି। x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2 ପାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 3 × 3 × 6 = 7 ହବନି। x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 3 ପାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ 4, ସିଏ କେତେ ହେଇଗଲା 10 ହବନି। ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 4 ପାଇଁ 4 + 1 ହେଇଗଲା 5, 3 × 12 = 13 ହବନି। ଆଚ୍ଛା 5 ପାଇଁ କେତେ ହେଇଗଲା 5 × 6, 5 × 3 = 15 = 16 ହବନି। x is to 6 ପାଇଁ କେତେ 7 is to 4 = 18 = 19 ହବନି। ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 7 ପାଇଁ କେତେ, ସେ କେତେ ହେଇଯିବ 8, 1 × 7 = 21 = 22, 22 ଅଷ୍ଟ ହବନି। ଆଚ୍ଛା x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 8 ପାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ, x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 8 ପାଇଁ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ 9 × 8 = 24 = 25। ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ନା ନାହିଁ ଇଣ୍ଟୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଇଯିବ 3, ୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ 5, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି 15 ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏଠି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ 15ଟା ହେଲା x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 8। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖିବା x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 8 ହେଲେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 10 + 8 16 + 8 22 + 8 32 + 8, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 18/24
30/40 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 6×3 = 18 6 × 24 10 3 3 10 × 40 ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ 3/4 ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି ଦେଖିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅପସନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନଟାକୁ ୟୁଜ୍ କର ୟୁଜ୍ ଦ ଅପସନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ଇଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 3:2 ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା R1 ଦେଇଦେଲା 3 R2 ଦେଇଦେଲା 4 ଦେନ୍ ଦେୟାର ହାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 4:9 H1 ଦେଇଦେଲା 4 H2 ଦେଇଦେଲା 9 ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଭଲ୍ୟୁମଟା କେତେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଭଲ୍ୟୁମର ସୂତ୍ର କ'ଣ πr²h କ'ଣ ପଚାରିଛି ରେସିଓ ପଚାରିଛି ତାମାନେ πr1²h H2 πr2²h ପାଇକି ତ ପାଇ କଟିଗଲା R1 ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି R1 ଅଛି 3 ହେଇଗଲା 9 ଇଣ୍ଟୁ H କେତେ ହେଇଗଲା 4 R2 କେତେ ହେଇଗଲା 4 ଇଏ ହେଇଗଲା 4 ସ୍କୋୟାର 16 H ହେଇଗଲା କେତେ 9 ଏ 9 କି 9 କଟିଗଲା 4 କୁ 4 କଟିଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 1:4 କେତେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି 1:4 ରିକ୍ୱାର୍ଡେଡ୍ ଆନ୍ସର କେତେ 1:4 ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା बहुत ही भल क्वेश्चन देख द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर इन द रेशियो 8:5:9 केते अछि 8:5:9 अछि देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दिस बुक्स बाय 10% 5% 5% देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर बुक्स आफ्टर इंक्रीज अच्छा कोन करबा ताले 8:5:9 थिला यार बढ़िला केते 10% यार बढ़िला केते 5% यार बढ़िला केते 5% कौन करी अच्छा 10% माने यार केते बढ़िबो 0.8 बढ़िबो 5% माने 10% को 0.5 5% को 0.25 5% केते 0.25 सेमिति यार केते हेजिबो 10% को 0.9 5% को 0.45 ये ताले कितने गला 0.45 ताले ये कितने गला बढ़िला 8.8 ये कितने गला 5.25 ये कितने गला 9.45 ताले कितने गला रेशियो 8.8:5.25:9.45 डिवाइडेड बाय हमर एटा केते हला 88/10:525/100:945/100 टोटल कर देले सम्मान कर देले केते जो इनटू 100 कर देले केते जो 880 मोर इनटू 100 कर दे तब ये तो कटि जो ताले केते गला 525/945 ताले टोटल केते हला 5 रे हर देले केते सब जा 5 रे जीवो 5 के 5 7 35 5 30 5 5 0 25 5 के 5 5 40 5 9 45 ताले केते गला 176:105:189 रिक्वायर्ड आंसर अरे हो ना नहीं केते डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम केते इजी रे गले देखो बुझिला ना इजी लागला ना मान तो कष्ट लागला बहुत ही सहज मैथ हूँ बोले बहुत ही सहज मैथ केवल केवल परीक्षा दिया जाए मार्क मैचिंग बुझिला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा से कहला इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड पी एंड क्यू इज 3:5 पी हैज ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर ता माने कौन गोटे रेस थिला केते 500 मीटर केते थिला 500 मीटर पी हैज ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर पी ऑब्वियसली केते आगे रे अछि 200 मीटर केते आगे रे अछि रे 200 मीटर अच्छा शब्द मीटर रे अछि मन करो मु स्पीड ता नै जी पी आउ क्यू रो पी रो नै जी 3 मीटर पर सेकंड क्यू रो नै जी 5 मीटर पर सेकंड अच्छा ताले पी के आउ केते जिबा को पड़िबो अच्छा अच्छा पी के केते जीवा पड़ो 300 मीटर
अच्छा 300 मीटर जीवा पे पी को केते टाइम लागिवो t1 इक्वल टू केते टी लिखि दउची केते पी के लागिवो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू केते 100 सेकेंड टाइम केते लागला 100 सेकेंड अच्छा ताले क्यू जाउची केते 5 मीटर पर सेकेंड ताले क्यू केते डिस्टेंस से टाइम रे अतिक्रम करिवो तबले केते हिजो 100 सेकेंड इनटू 5 केते होला 500 मीटर ता माने टी को जिते 100 सेकेंड लगे से 100 सेकेंड क्यू केते पड़ेबो से 500 पड़ेबो ता माने कोन हला ताले दिजन जाको को टाइम रे पइबे बोथ रीच एट सेम टाइम बोथ रीच एट सेम टाइम अच्छा मन कर एटा को बेसिक रे अप्रोच कर केमिति अप्रोच करबी पी रो स्पीड को नै जीबी 3x यार हे जीवो 5x 200 मीटर तार एक्स्ट्रा अछि बेले 300 मीटर से जीवो डिवाइडेड बाय 3x ये केते गला 100 बाय x हे गला से 100 बाय 5x इनटू केते 100x बाय 100 बाय x रे केते टाइम केते मीटर जीवो से 500 मीटर एका पळेबो ता माने सीए 500 मीटर पहुंचला बेलू ये भी कौन हो 500 मीटर पहुंच जाए तो बोथ रीच एट सेम टाइम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख केमी सल्व कर से कहला ए पर्सन ऑर्डर 4 शर्ट केतटा शर्ट से ऑर्डर कर 4 शर्ट ऑफ ब्रांड ए एंड सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी माने चारिटा शर्ट से ब्रांड ए ऑर्डर कला बी रो से किछि शर्ट ऑर्डर कला तो प्राइस ऑफ वन शर्ट ऑफ ब्रांड ए इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ वन शर्ट ऑफ ब्रांड बी when the order was executed it was found that the numbers of brand A has been interchanged brand A और brand B रो कौन है जी interchange है जी this increased the bill by 40% this increased the bill by 40% अच्छा से पचाला कौन the ratio of number of brand A shirts and brand B shirts केमती करिबी अच्छा फास्ट मु केमती करूची देखो मन करो नंबर टा केते ए लिखि दोची बी लिखि दोची केते 4 ये केते बी डाउन नै जाउची x अच्छा प्राइस ताले केते ट्वाइस द प्राइस ऑफ शर्ट बी ता माने ये जदी 1 ये जदी y हबो ये हे जीवो केते 2y हना नै ये हे जीवो केते 2y हे जीवो ता माने ताले एटी केते हे जीवो टोटल तार वैल्यू केते हे जीवो माने बिल टा केते हे जीवो गोटे सार्ट को 2y हेले चारटा सार्ट को केते 8y ताले ये ताले हे जो केते x * y अच्छा ताले सेकंड केस पई कोन हे जिवो कोन हे छि नंबरटा इंटरचेंज हे जाय छि ता माने ये हे जाय छि x ये हे जाय छि 4 प्राइस तो सेम अछि ना द प्राइस ऑफ वन शर्ट ऑफ ब्रांड A इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ वन शर्ट ऑफ ब्रांड B ताले ये हे जिवो 2y ये हे जिवो y ताले केते गला 2xy इज इक्वल टू हे गला 4y तार टोटल है जो मिसिगला ता माने से कोन कहछि द it was found that the numbers of brand this increased the bill by 40% ता माने कोन है छि रे 2xy plus 4y ता किते है जी 40% एबव है ता माने किते 140 by 100 140 by को है जी 100 है जी 40% माने कोन 40% माने किते 2/5 तामने ये किते है जी 7/5 कहा टू है जाई छी 8y plus xy2 तामने किते गला 2xy plus 4y divided by 8y plus xy is equal to 7/5 ये किते गला 10xy plus 20y is equal to 56y plus 7xy ये किते गला x 3xy is equal to 36y y को y 80 कटि गला x is equal to किते गला 36/3 is equal to 2 किते सिंपल है देखो कष्ट लागला ना सहज लागला कष्ट लागला ना सहज लागला x is equal to 12 अच्छा x is equal to जदी 12 बाहरी पड़ला ताले किते गला नंबर ऑफ शर्ट्स 4:12 हे गला किते 1:3 किते सिंपल आंसर है देखो अच्छा मु करबी एटा आउ केमती करछि देखो मन कर ऑप्शन टाइप कोन कहली एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय
ଅପସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ରେ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାର୍ଟସ୍। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମନେକର କରିବି 1:2କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଚ୍ଛା 1:2କୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ କେତେ ହେବ, ୟାର ହେଇଯିବ 4, ୟାର ହେଇଯିବ କେତେ 8 ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଏ ହେଇଯିବ 2, ଇଏ ହେଇଯିବ 1, ତାହେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲି କେତେ ହେଇଗଲା ରେ 4 2 8, ଇଏ 8 କେ 8, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି କେତେ ହେଇଗଲା 16। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ 8, ଇଏ ହେଇଯିବ 4, ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ସେମ୍ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ କେତେ 16 ପ୍ଲସ୍ 4 20, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ବଢ଼ିଲା କେତେ 4 ବଢ଼ିଲା, କେତେରେ ବଢ଼ିଲା 16ରେ, 4 ଚଉକି ଗଲେ 1/4, ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିବ 25%, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ ଏଲିମିନେଟ୍। ଆଚ୍ଛା 1/3କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, 1:3କୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ କେତେ ହେବ 4, ଏର ତ ଦେଇଛି 4, ତାହେଲେ ବିର ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ 12, ଇଏ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 8 ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 12ଟା ହେଇଯିବ ଏଇଠି, 4ଟା ହେଇଯିବ ଏଇଠି, ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, 2 2 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ବି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 24 ପ୍ଲସ୍ 4 28, କେତେ ବଢ଼ିଲା 4 ବଢ଼ିଲା, ସରି 8 ବଢ଼ିଲା, କେତେରେ ବଢ଼ିଲା 20ରେ ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 2 8, 4 5 20, 2/5, 2/5 ମାନେ କେତେ 40%, ଦେଇଛି ଏଠି 40%। ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲାଟି, ତାମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ 1:3। ଆରେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି କଲି। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସେ କହିଲା ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ 30 ଲିଟର contain milk and water in the ratio 7:3. How much water should be added to it so that the ratio of milk and water becomes 3:7? আচ্ছা ମୁଁ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମିକ୍ସଚରରେ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା 3/10, କେତେ ୱାଟର ଆଡ଼ ହେବ ମାନେ କେତେ 1 ୱାଟର ଆଡ଼ ହେବ, number itself is 100%, 100% water ଆଡ଼ ହେବ ନା କେତେ 1 ଆଡ଼ ହେବ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ୱାଟର କେତେ ହେଇଯିବ 7/10, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବି, କ'ଣ କରିବି ଇଣ୍ଟୁ 10 କରିଦେବି, ସେ କେତେ ହେଲା 3 10 7, ଇଏ ଟୋଟାଲି କେତେ ହେଇଗଲା, ଇଏକୁ ଇଏ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 3, ଇଏକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 4, 3କୁ ଦେଇଛି କେତେ 30, 4କୁ ହେଇଯିବ 40 ଲିଟର, ତାହେଲେ ୱାଟର କେତେ ଆଡ଼ ହେବ ରେ 40 ଲିଟର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖ, ମନେକର 7:3 ଅଛି, ତାମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ 10, ଟୋଟାଲ କେତେ 10, 10କୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ 30, 1କୁ ଦେଇଦେଲା 3, 7କୁ ହେଇଗଲା 21, 3କୁ ହେଇଗଲା କେତେ 9, ତାହେଲେ ୱାଟର କେତେ ଅଛି ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 9। ଆଚ୍ଛା ମିଲ୍କ କେତେ ଅଛି 21, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମିଲ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି, ତାହେଲେ ମିଲ୍କର ରେସିଓ ଏଠି କେତେ ଅଛି 3 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ 3 ୟୁନିଟ୍କୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ 21, 1 ୟୁନିଟ୍କି ହେଇଗଲା କେତେ 7 ୟୁନିଟ୍କି ହେଇଗଲା କେତେ 49, ତାହେଲେ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଅଛି 49, ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା 9, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା 40 ଲିଟର, ବୁଝିହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ମନେକର ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବେସିକ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, କେତେ ହେଲା 7x 3x ସେଇ ସେମ୍, ତାହେଲେ 10xକୁ ହେଇଗଲା 30, 3xକୁ ହେଇଗଲା କେତେ 9, 7xକୁ ହେଇଗଲା କେତେ 21, ଏଇ 21ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 3y, ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇଗଲି y, 3y କି ହେଇଗଲା 21, 1y କି ହେଇଗଲା 7, 7y 7u କୁ ହେଇଗଲା କେତେ 49, 49 ହେଲା ୱାଟର ଥିଲା କେତେ 9, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ 40 ଲିଟର, ବୁଝିଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ସେ କହିଲା ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ 3:4, ଇନକମ୍ର ରେସିଓଟା କେତେ ଦେଇଦେଲା 3:4, ସେ କହିଲା ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇଜ୍ 2:3, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ରେସିଓ କେତେ ହେଲା 2:3। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନକମ୍, ତାହେଲେ ସେ ସେଭ୍ କରୁଛି କେତେ 6000, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ 6000, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭିଂ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଆଚ୍ଛା ମନେକର ମୁଁ ଇନକମ୍ ନେଇଯିବି, ମନେକର ପି ର ହେଇଗଲା କେତେ 3x, ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସେମାନେ 6000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସେମିତି 4x ମାଇନସ୍ 6000 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 2/3,
ফার্স্ট মেথড তাহলে কেতে গলা 9x মাইনস 18,000 ইজ ইকুয়াল টু 8x মাইনস 12,000 তাহলে কেতে গলা ये 8टा एपट बोले से केते x इज इक्वल टू केते गला ये एपट बोले प्लस गला x इज इक्वल टू 6,000 से को पचारिची तो इनकम ऑफ p ताले p रो इनकम केते 3x ताले p रो केते 18,000 रिक्वायर्ड आंसर अच्छा मुझे आउ गोटे मेथड करि परिबे नै अच्छा यार नै जीव इनकम 3x एक्सपेंडिचर हे गला 2y इज इक्वल टू केते 6,000 यार सेमती गला 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6,000 ताले दीटा कोन हे गला समान हे गला ता माने कोन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 2y इज इक्वल टू केते गला एक्स्ट्रा पड गले रे केते गला x टिके 3x माइनस 2y 4x माइनस 3y एटा कोन करिवे दीटा कोन करिवे इक्वेशन नै समाधान करले बाहरी पड़े कोन x आ y बाहरी पड़े अच्छा मु थर्ड ऑप्शन ने केमती करिवे ऑप्शन नु करिवे अच्छा से देइची कोन इनकम ऑफ p देइची ऑप्शन ने ताले कोन देइची इनकम ऑफ p देइची अच्छा इन जदि फर्स्ट ऑप्शन बाय मन करो 20,000 हैला p रो इनकम ताले सेव करची केते 6,000 सेव करची केते ताले 6,000 अच्छा 20,000 टा 3 द्वारा डिविजिबल हो कारण 3:4 हो ताले 20,000 टा होबनी अच्छा 12,000 टा अच्छा 12,000 बेले 3 को हेगला 12,000 a को हेगला 4,000 4 को हेगला केते q रो हेगला केते 16,000 दिजन जाको 6,000 लेकिन सेव करले केते हला ये हला 6,000 ये हला 10,000 इष्टू केते हला 1 2 3 1 2 3 ताले केते हला 6:10 ये केते हला 3:5 किंतु देइची केते 2:3 ताले ए ऑप्शन टा भी होबनी ए ऑप्शन टा भी होबनी आ जोड रहले कोन 18,000 अच्छा ये केते हेगला 18,000 जदि p रहेगला 3 की 18,000 1 को 6 ताले q रो केते हे जो 24,000 ताले ये 6,000 सेव करले केते हला 12,000 ये 6,000 सेव करले केते हला 18,000 ये केते हला 6 रे कटि गले केते हला 6,000 6 दुगुणे 12 6 3 का 2:3 रिक्वायर्ड आंसर ये 2:3 केते सेव करले केते हला 2:3 हे गला बुझिला नै मु केमिति करली अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जदि आपन को ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लागि छि मो चैनल को लाइक कर दियंतु और मोर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन बाई सब्सक्राइब कर दियंतु थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।